Good morning guys! For today's video guys, ito na naman yung kalbaryo namin kayo. Nakailira na naman kami dito kayo. Wala na naman biyahe. Ayan. Oh, ganun lang kami rito ay, nakailira. Oh, oh. Yan. Yan, nakailira. Walang biyahe. Kadalawa lang, pambili itlog. Oh, ito, tulog. Oh. Vlog tayo. Oh, ganun yung kalagayan namin dito guys. Oh. Yan, puro tambay na lang oh. Bayan. Lugi, negosyo guys, lugi. Yo si Kalbo. Yun, tambay rin Kalbo, ayun. Pastilan. Pastilan. Ginabuhi. Doon si Palautog, andun. Maraming salamat guys sa panonood guys. Aroy.